Are you a big fan ba of Elon Musk? Not really. Do you really believe nga siya na gyud atong Lord and Savior gyud? The Savior of the human race? Let's face it, pero kung basahin yung libro mga kol, makaingon mo nga, kani siya nga tao, di mo ni basta-basta bay, daggan niya po ngayon siya mga sakripisyo, like sa iyang family, sa iyang mga kids, di ba? Kita na grabe gigita ka, we search for answers ba, di ba? Mga humans kay kung ano kita ba, we obsess over answers ba without really asking first the question. So by I think the stem niya pa na siya sa fear gyapon. Like madlock gyapon ka, dili lang ka gusto mo amin ba. There's always a reason why you can't, never a reason why you can. Or ka mo. Tel muted ka tel, sige kagyaw-yaw dia tel, dili ka na mo madunggan. Murag santo na lang napilit bitaw. Nagstorya mo kag stagnation, mo nang nag-stagnate ba ni Pikit? True. We are rolling in 3, 2, 1. Alright, welcome na po mga bay sa Infinite Wealth BIZaya Podcast. Kauban nga po ninyo inyong mga angkol sa internet. Of course, this is Uncle James o kauban na ito atong paborito nga angkol. Yeah, always drinking his water, si Uncle Kulas. Uncle Kulas, welcome. What is up? Yes, What's up? So of course, live ni si Uncle Kulas from the UK, United Kingdom. How is everything going, dira, Pops? All good in the hood, baby. How's it going, Uncle James? Uncle James, how's the Philippines? I miss you all. All right. Yes. So we've been plagued with plenty of earthquakes, but yeah, still going strong, baby. Going strong. Groundbreaking events. Pun intended. Yeah, that's true. So, yeah, karon Unc na anabud sa atong programa, di ba? So, we are again we have read another book, okay? Another book by a founder. Magining running theme yun, di ba? Sa atong podcast. So, without further ado, unsa man ni siya nga libro atong gibasa, atong i-share sa atong mga listeners tira, Col. This is an autobiography or kung sa Bisaya pa kay libro sa storya sa tibok pagkatao, ani nga tao. Deep, man. Ano, sakto ba to? Super deep. Pero yeah, ang author ani si Walter Isaacson. And autobiography ni siya ni Mr. Elon Musk. Uy! The often controversial guy. Pero sa akong tanaw, dagan gyapon ta ma-learn ani saya. Regardless, take it with a grain of salt, mga bay. Of course. Yes. So yeah, this is Elon Musk by Walter Isaacson. So grabe, no? Medyo baga ni siya, Col. But yeah, it was a great read. So I think Great read. No. Would you say so? Yourself? 100. Yeah, I know. Are you a big fan ba of Elon Musk? Not really. Do you really believe nga siya na gyud atong Lord and Savior gyud, the Savior of the human race? Do you believe that? One thing I na impress ko sa iya gyapon is ang iyang kagustuhan nga mahimutag interplanetary species. Yes, sir. Para sa mga bay nato dia, bisag nga ni raw naong pero napugoy pagka space nerd. Di ba ako ang mga kanang sci-fi, you know. In fact, nakoy science fiction nga libro nga di na ako gakahuman tungod kay dagan kayo request si Uncle James nga autobiography books. Look at this. Sorry naman. This is Sky Road. Uy, more interesting by na siya. Ken MacLeod. Okay. Ang setting niya is year 2050. So, dol-dol na siya pero I think layo pa yapon kayo sa progress. Kumpara sa progress.
Ani nga libro compared sa reality sa human race. Pero yeah, going back to Elon Musk, believe ko sa iya kay gusto siya may tag interplanetary species, and since nakoy pagka-science nerd, I like Neil deGrasse as well. Yeah. If you know him. Mr. I think in another lifetime kung nabiyayaan ko gamay og mga better IQ than what I currently have, basin astrophysicist ko in another lifetime. In another Turns out life. naman, dire raman tataman. In another life. But Doesn't mean we can't learn anymore, di ba? That's why we're reading books. of course, Yes, that's sir. very true. By human beings, kita gyud as a species, we are. What's it na siya? I lost my train of thought. Kaya na nimo. Sakay balik sa train. Gane. So, yeah, as human beings, good, kuan kita, we are learning machines. Ana pa ang mga Greek philosophers, diba? So, no matter who you are, if willing ka, you put in the time, you can learn anything, right? Diba? You can learn anything. And True lalo. I know you're not a huge fan, Pops, of Elon Musk, but we will learn later on nga both of you are huge fans of mga sci-fi books and novels, bay. So, di ba? We'll discuss that. So, okay. Di ba? Sige ng kwan sa Star Trek. I forgot. Yeah, I think something. Yeah, live long and prosper. Di ba? Live long and prosper, di ba? Yeah, of course. Ako, wala Of course, si kayo ko. Anakin, bro. Everyone knows Anakin. Of course, the Diba? the one, diba? Siya ba ang original nga the one, diba? You are supposed to be the chosen one. Hey, ana silang there have been accusations. If you read Harry Potter it's just actually Jedis using wands. So take a look at the plot of Star Wars. Look at the plot of the Harry Potter books. I don't know. Star Wars came first. Dili ta mo adto dara pa. Let's not go there because I'm in the UK and J.K. Rowling is from here. Tama. She's kind of big here, so Gotcha. we'll make all kinds of enemies and friends. We don't want complications. Gane. So- Alright. We'll leave her be for now. And besides, we're talking about Elon, not those guys. Grabe to nga tangent. Anyway, okay, going back. Ano niya, yeah. Yeah, so tungod gini kay Elon. Anyway, so the first interesting, of course, we're not gonna summarize the entire book, di ba? Kung ato lang buhaton So always, disclaimer. we will extract mga valuable insights Nuggets. nga atong ma-apply, di ba, sa atong business, sa atong personal development, or even mga nice nga interesting stories throughout the life of Elon nga we could learn from, di ba? Nga natin mga pagtulunan, di ba? So, di ba, nice kita. Tulunan, wow. Bisaya, di ba? I've been practicing akong Bisaya. So, yeah. Practice Bisaya, yung nong. Gano, no? Like, what is there to practice? Yeah. Bisaya, mga itag nong, bro. Face pa lang. Anyway, so kani early life, I'd like to go back sa katong early life ni Elon. Dili kay ni siya known. Ni mo kay ni siya known, Pop. So let's go here. Actually, this could happen to any one of us, di ba? Kanta man na siya. But this can happen to... It could happen to any one of us. Yeah. It shows how old you are, di ba? It shows how old you are, Pops. Kay kana nga song. Ano na siya? 2000s, I think. So, anywho. So, again, si Elon Musk very early on, he actually had an existential crisis. So, I could look back, and I don't know if you've had this sa imong medyo tiguang namin kagamay, Pops, di ba? Pero we've had this at some point in our lives. Mas older ko gamay. You look older. Kay si Elon sa iya katong mga teenage Artifact na ganay mong mole na. hard hard life. Feelings. That's the line, bro. Sorry, bro. I'll edit that out. Abi ang fossil na maganda yung alum, bro.
Fossil na yung mahal. Sorry. Show some respect to the mole, bay. Going back, Elon, existential crisis. Oh, bay, bata kayo, nagka-existential crisis si Elon. Kabalo baka nga, katulong bata pa siya, gidala siya sa church, sayang mama, kaya ano man sila. They were from South Africa. So, gidala niya si Elon dito sa... Johannesburg. Yep, that's right. And gidala niya si Elon sa local Anglican church. So, very Christian. Of course, Sunday, typical Elon ba nagtudlo ang katong ang teacher ba? Sunday school teacher nga. Kuan lagi daw nga, gipart daw ni Moses ang Red Sea. Gi-question ni Elon nga, what do you mean? The waters parted. That is not possible. Again, we have to take it with a grain of salt. Contextualize nga si Elon, he has been reading books about physics, science at a very young age. Like 2 or 3, sayo ka siya nagbasa. So, he understands... So he knows it's physically, or it's not possible in physics. In the realm of science, diba? So, another one. Ilang teacher nga, Jesus they fed crowd with loaves and fishes, and si Elon nga, things cannot materialize out of nothing. So, at early on, we could see ba nga... Unless it came from a wormhole. Or someone from the future brought it. Diba? So, medyo rational na gid kayo ang the way Elon thinks. So, at some point, he came to the conclusion nga early on, science could explain things and there was no need to conjure up a creator or deity without that would intervene in our lives. So, early on, he rejected kaning mga, gods and so he became atheist at a very young age in his Or you could also say nana siya God complex before pa lang. Could be. Develop like I want to be my own deity. It has, the seed has been planted early on, diba? So, niabot siya yung teens, dayon siya nga, I've began trying to figure out what the meaning of life and the universe was. And I got real depressed about it. Like, maybe life had no meaning. Like a good bookworm, he addressed these questions through reading at first. He typically made the mistake of an angsty adolescence and read existential philosophers such as Nietzsche, Heidegger, and Schopenhauer, and this had an effect on turning confusion into despair. I do not recommend reading Nietzsche as a teenager, he says. So I think I could relate to Elon. When I was in I think we were roommates. Anto, you will attest to this, bro. We were roommates, early 20s na to, or I think I was 25. It was more like a quarter life crisis. I was reading these exact philosophers and man, mga pilot to ka adlaw, bro, nga dili ko makatindog ba. It was crippling fear ba and anxiety about my mortality, about everything ba. Pero kanay si Elon, nahitabo ni siya sa iyang early teens. Diba? So, medyo advanced gid siya, no? Advanced gid siya sa iyang mga... malay nato, no? Nga, basin de, pwede po gamay Elon. Late lang, gamay ka, 25 na biya. Late bloomer. Late bloomer. Malamang. Baka naman, di ba? Baka naman. So, muna siya. So, na-depressed kung na hindi siya Cybertruck, ikaw, kasi na kay Carabao truck. Sanay mo, na siya Cybertruck, biya. Oh, yes. Mo kay Carabao truck. Oh, maybe Basin pa mo trajectory, bro. Late na gamay. Could be, no? Could be, basin. So, anyway, so depressed kay siya. Teenager pa lang siya, super depressed siya. Unsa day ang mga example sa mga quote ni Nietzsche or ni Schopenhauer? Nga basa mga sa ila. Dagay daw may example. Daghan gina sila og mga quotes, bro, but I could not remember on top of my head. But yeah, if you mangita Phil, help us out. Jamie, our Jamie. Nietzsche.
Kaya lang, mag-chat GPT ta, bro. Give me a depressing quote from, what's that, si Nietzsche, Frederick, di ba? Yeah, si Friedrich Nietzsche. So, some of his... Pag-spell sa yung kwan, Nietzsche man na, di ba? Yeah, Tara, Nietzsche. bro. Oh yeah, depressing mo daw ni ba? If you stare long enough into the abyss will stare back into you. Ooh, beyond Yeah. good and evil. Stuff like that. And napay mga nga, I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and the impossible. Again, these are mga existential philosophers. Yeah, napag-ikwan, bro. Napag mga mas dark pa, bro. The thought of is a great consolation by means of it. By means of it, one gets through many a dark night. Damn, depressed man siguro ni Nietzsche nga. Yeah, actually, he was depressed his entire life, bro, and he actually died a virgin. So he died. Grabe ka, unnecessary. No. I think he didn't find a wife. But he contracted. No. Sorry. I think what happened Virgin, is. No. He had so he had intercourse. Bro, pero are you fake news, ha? Died a virgin. Sorry. No, he did not find medyo weird magid si Nietzsche, but I think the one time nga he had intercourse, he contracted Let's not syphilis. go too deep into Nietzsche. Because we're talking about Elon. Pero at least it will give you an idea unsa ang mga ginabasa ni Elon atong teenage years pa lang niya, mga formative years niya, di ba? Yes. So he was already into philosophy sa iyang teenage years nga ako murag where I was done with school. Silk Road. Yeah, I was done with video games at the early working career nato to. So yeah, I was pretty depressed by like Elon, but na caveat, bro. Like something saved Elon. So what saved him were actually so fortunately he was saved by science fiction. Right? So that wellspring of wisdom of game playing kids with intellects on hyperdrive, he plowed through the entire sci-fi section in his school and local libraries, then pushed the librarians to order more. So mo gina like you, di ba? We've alluded earlier, kol nga like you, si Elon Musk by he loves reading science fictions like say Sayon rige mag-read bitaw if kanang ganahan kasi mong ginabasa. Kay kato nursing go call. Bay mga 2-3 pages pa lang sa libro bay. Katulgon ako. Like oh man. And in fact, gapaminaw mo ko sa katong board exam na gastadi o board exam kapulo bro nakahuman ko mga upat man siguro ka fiction nga libro while ga review sa board exam ano ka board to hell while ga review by like mas dagan mo ka kabasa nga fiction nga libro. Priorities. I was saying priorities di mo adto nga katong dili Paulo Coelho pero katong fiction siya nga The Alchemist. Let me find. Yeah, I think Paulo Coelho ang The Alchemist. Paulo Coelho ang famous pero ang akong nabasa is ang katong mura siya series yapon different. Dili pud nimo ang Full Metal Alchemist. Dili pud. Naa man to sa Amazon, okay. Gihulman ko ra tong libro gali, bro. Nice. Let me Michael Scott for The Office. Ang author kay Michael Scott, The Alchemist series na siya murag 7 ka books. But anyway, let's not delve into that because we're getting off track again.
God just, Pero yeah, mo na nag-save kay Elon ba like mga favorites niya. Let me just read through. I'm not sure if you've read this. Robert Heinlein's The Moon is a Harsh Mistress, Asimov's Robots and Empire, and I think you're familiar with this Douglas Adams' The Hitcher's Guide. The Hitchhiker's Guide. Sorry. pictures. Douglas Adams, The Hitcher. Bro, I can't. Picture. Call, Picture. Dili na ako I can't read. Picture lang bro, mas easy picture. Nga no, di mo na ako siya ma-pronounce. Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. So, kani very ni-stick gini siya nga book kay Elon gyud mga kol kay let's see there's one concept there is a book nga from the book. The denizens of the galaxy are trying to figure out the answer to the ultimate question of life, the universe and everything. So, they build a supercomputer that after 7 million years spouts out the answer. And the answer daw is shockingly the number 42. That is the answer. So the number 42. And when provokes and when that Nani sila provokes chat GPT yapon ba? Wala ilang chat GPT. mo na yung precursor ni siya, ChatGPT. So, mo na yung final evolution di kay science fiction na ito ni. Final evolution ni ChatGPT. And when provokes of a befuddled howl, the computer replies, "That quite definitely is the answer." I think the problem, to be quite honest with you, is that you've never actually known what the question is. And that lesson stuck with Musk. I took from the book that we need to extend the scope of consciousness so that we are better able to ask the questions about the answer, which is the universe. So, for me, bro, like, kita no grabe gigita ka we search for answers ba, di ba? Mga humans kay kung ano kita ba we obsess over answers ba without really asking first the question. So mao gina, so very very early on sa iyang life by he asked these big questions ba, and I think we can maka-reflect nga we also have to do the same, diba? At some point in our lives, what are the big questions, man? Like, what is the meaning of life? Diba? What is love? Bro, no? Ang kwan ko no, like unsa man ang ako ang mo po daw na nga ga-fail lang uban businesses kay di isa sila mangutana sa ba kay ilaha lang gusto bitaw, pero I think part na siya sa kanang pag-research nimo kung unsay mga pangutana sa tao or sa imong community. And once ma-address nimo nga pangutana, di ba? Segue yaw sa business, bro. Kay medyo muraga philosophic na ang topic. Philosophic. So, basin medyo kuha na gamay. Yeah, so ang ako lang yung point ani gid Pops is kaning iyang love for science fiction by this will fuel sa iyang mga future business ventures pa like SpaceX, di ba? Love for space exploration dito na siya na trigger by sa Yang creativity, no? O pagbasa niya ba og science fiction. So okay gid ba pag magkaanak ta in the future pabasaho nato ni og kuan bay kanang Hitchhiker's Guide to the Galaxy kay basin sila na ang sunod nga Elon Musk, di ba? Di ba? Oh, kasi by that time makato na sila sa lahi nga galaxy. Pwede. Para kabalo sa advancement sa kuan, di ba? Gani. So all right, so mga cool mo jump dayon ta sa first real business ni Elon Musk. Nindot gini siya nga story mga bay kay we think of Elon karon, di ba? Billionaire, di ba? I think na-mention niyo sa previous podcast, Pops, nga he is I think he is mura og na siya package package. Bisaya, okay na bro, Bisaya man ta. Mugawas kita atong natural tongue. Sakto gyud. Package. Na siya package deal, di ba, with Tesla nga it could earn him potential trillions, di ba? Pero kani
They, like most businesses they started from nothing, like barely just going back, I Nada. feel night, just an idea ba? Ilang idea sa ilang first business, bro. Grabe ka creative ba? So, I don't know, kadamdam ka itong mga yellow pages sa una. Kadamdam itong naay mga course. business address, business name. Frankol. Di ba? Karon, mag-google naman nato ang mga business sa una. Na sa yellow pages ba? And usually kani is gina... Business commercials. Oh, ang mga newspapers. Kay kwan man ka ng mga residential man, personal contacts. Oh, di ba? So, So, mga Gen Z, di na ka-relate na. di full, eh. ka-relate. Wala, may telephone. But ang yellow pages, mura ni siya og libro. It's like a book nga puno kay siya og business name, address, o contact na yun. Mura siya ang Number. yellow pages, di ba? So, ang idea ni Elon, kay mo man ni ang, this was the time of the .com era. Kung makadumdum ka, Paps, nga early 2000s. rapidly increasing ang mga internet-based bubble. nga companies. Di ba? So, ang ilang idea is, what if natay search kanang bitong website nga mas-search na nimo diretsyo og ipakita pa gyud niya sa mapa, like sa exact map gyud asa ang business ug ang contact. So very creative. Ang pangalan ani nga company is Zip2. One ilang first company nga gi-found niya along with his brother. So grabe, ilang first nga office, imagine mga bay, nag-rent sila og tiny office nga ang maigo ra kay duha ra ka desk. Ana kagamay ba ilang office sa una and matulog ra sila sa floor. So, di ba, makuan gini mo. And then, si Elon, grabe kay siya og coding, di ba, as I think, as a 10-year-old boy, nakadaog siya og kanang video game making contest back in South Africa. So, kabalo na siya og code at an early age. Mo ang unfair advantage. Around sa iyang early 20s, siya nag-code aning sa website nila nga Zip2. And then ilan yung gibaligya, bro, sa katong newspaper company nga nag-create sa yellow pages. Katong, I think it was the, ano sa man siya, mao ni siya ang the Toronto Star. So i-approach nila ang owner, "Sir, nice kayo ni among kwan, sir, i-digitalize na mo ang yellow pages." Gi-reject sila, bro. Ana ang katong editor nga, did you really think nga ang yellow pages ma-replace ana? Gilabay Out niya, of bro. style. Gilabay niya ang yellow pages sa face nilang Elon o sa iyang brother bay. And plot twist, actually Ato siya karon ba? ni breakthrough ay ni explode ang Zip2. Ni-explode ang Zip2. Gi-adapt siya sa mga newspaper companies in the US, Canada, and at the end, bro, kato nga same publisher by nag-apologize siya kay Elon, kay nagkuan siya kanang nakig-partner pud siya sa service nila. Nisugot si Elon. Oo, at least kuan siya medyo na forgiving nga nature pud gamay si Elon, which will not be the case in the future. So God complex, full blown. so muna siya ang ilang first and what short. Pero di mo makita no, like sa previous podcast pod sa Phil Knight nya karon si Elon ug yung brother. Unahon, regardless sa comfort levels, balag matulog ra sila opisina, gamay lang opisina, Phil Knight kay gakasudlan tugnaw pig kayo kay murag guba to ilang window nya karon si Elon. Di ba? Humble beginnings, no? Humble kayo nga sitwasyon ba, basta lang kay masugdan gyud ilang negosyo, mo gid ang kuan no. Overarching themes no. True. Mga humble beginnings now. Unsa naman sila? Multi-billion nga valuation, di ba? Ilang mga companies. Na willing sila ma-get their hands dirty ba nga kanang balag dili walay comfort by hugaw kaya to set up by basta sugdan na ning negosyo. Burning desire ginila ba? Mao nang entrepreneurial spirit, di ba? Nga mo pud ang hopefully maka-inspire. Rogaw sa una, shout out Ma'am Father Rogaw. Uy, si Ma'am Father. Kadugdum gani. Kano siya, di ba? Kasi ito siya til, entrepreneurship nga subject, di ba? THE ba? THE? Entrepreneurship. Kana.
Wala mataga pay shout out. attention adto no. Parang wala gyud. Pero naman gyapon mabisa dili ka mag-pay attention. Kabalo mo ka sa concept. Kabalo ka nga nastoryahan ba ka amo. No, namaligya adto, bro. Entrepreneurial spirit. Among product adto ba is one of the best, ha? Among product adto one of the best. Sige nang white gani nga dessert. Kana ba tong white siya with corn? Puto. Hindi, bro. White siya, gina-square, gina siya ang slice. Ay, rectangle. Lemon square. Dili. White lemon square. Mga Salvador. Mga Salvador. Yes. Or sagsamba. This is Silvil. Tapos mga banter na. Yeah. Mga Salvador sa Euro. Yes. So, Mga Salvador, kimchi. mahal eh. Rico Blanco, mga Salvador. Sorry, my brain is not braining. Kabalo na ko dantil nga maha totel, mablangka totel. Bruh. Pang shorts to na, pang reels. Anyway, so mauna mo gibaligya. Mauna mo gibaligya sa una. Battle of the brainless. Mga call. Ang amua po Sa na to kul, THE? among gibaligya ato kay Saman. Mango Float. THE. Medyo social na inyong mga client base. Murag katong Mga social. di ba murag duha man atong kantin ato katong old canteen nga murag kahoy pa. Sa gawas bitaw. Dito ta magtapok dito ta mamaligyan man. Sa murag shed. Na kahoy yung mga stall na yun. Yeah, that was fun. That was the diba? days. Yes, sir. Those were the days. So, I think naagi ng entrepreneurial spirit kid in each and every one of us kay. Need lang gid nato na. I think we need that now more than ever, 'di ba? Like with the rising inflation, rising cost of living, need yun nato. Usay mangud makil mangud pud ng entrepreneurial spirit. Kolge, labi na ning sa mga issue sa corruption ro no makauna-una sila mga manegosyo po ko ang buwis kay padulong riyapon sa mga congressman. I Political man ito. Very understandable. Uy, be careful, Col, kay naatoy political ano na po to? Naay medyo political ano to siya. Political commentator. Propaganda. Gipatay dito sa patag kay murag he was very vocal ba sa corruption bitaw. So very sad. So dili gid ta mo go into baka ito siya ba political podcast. So it's a no. Tama, no for us. Ito ng politiko. Kalit na bawi ba? Uy, gapangurakot nga politician. Uy, sa man ka, may mo nakuha fake news. Butan kayo. Wink. Anyway, where were we? Another tangent. Entrepreneurial spirit. Entrepreneurial spirit. Yes. And I think mahitabo ni siya, mahimo ning running theme sa first few companies ni Elon. So sa Zip2, sa Zip2 mga angkol, ano siya kaning mo maning style gud sa Silicon Valley sa una nga mga young founders na moabot nga mga VC, mga venture capitalist, i-push out dayon nila ang mga young founders, ilisa nila og professional CEO. So mo nahitabo sa kay Elon og iyang brothers sa Zip2, they were ousted out, but dako ilang payout. So the kaning ilang payout sa Zip2 was Pila. 22 million kay Elon, ang siyang brother is 15 million at the age of 22 bay. Mga angkol. At the age of 22, no? Millionaire na si Elon ba eh. So sa yung first company pa lang. So, 'di ba? He started really young. Pwede na gid to siya mag-retire no. Dalon ng 22 million US dollar sa Pilipinas ba. Bahala pag 2 lifetime, 3 lifetime iyang i-live. Actually, gi-contemplate na niya sa libro, di ba? If remember di mo kala na siya nga, pwede good daw niya magpalit siya og island daw sa Bahamas and just call it a life. Ana iyang gibalik tanan daw. Balik gitanan sa game by in his second business, and let's see unsa man ang second business ni Elon. So mo tong first Zip2
iyang second business mga bay is it was called X.com. Di ba? Actually, fun fact, mahilig kayo si Elon og the letter. Daw ta na nga kwan bro. Yeah. Mapod na ang... Pinasmirk siltil ba kay first thing that came into his mind. Oh, nga naman. Matics. Matik yan. Dili, mapod na ang kwan sa mga investors pod niya aning second company kay X.com mura og medyo sounds familiar siya sa mga other na yung mga X gapon nga website. So anyway, kani dinhi na develop ni Elon, dili siya gusto mga bay nga maghimo siya og business bitaw kanang niche ba nga specific bitaw kaayo sa kaning group of individual. Iyang gusto bay is to disrupt industries. Mo ni mo makakuan nimo kay Elon mo ginang iyang guiding principle. So kani X.com, this was about disrupting the banking industry. Kay murag fed up siya ba sa process sa una sa mga bangko bitaw nga dugay kay mo clear ang checks, di ba? So ang kuan ani is an all-in-one online bank. Makuha nimong concept, di ba? Kay sa una, common na kayo ang mga online banking karon, di ba? But sa una, muadto pa ka sa bangko, okay, mag-withdraw ka, like, di ba? Mag-adto pa ka og ATM para makakuha kwarta karon, bank transfer, di ba? GCash na, Paymaya na. So, very early. Speaking of Elon. Ha? Speaking of Elon, PayPal. Yes, that's true. Mao ni siya, Paps. Nag-compete. Progenitor na sa PayPal, ang X. Around same time sila nag-start ang PayPal o X.com. Completely different. Ga-compete sila sa mga user base until, they came to the agreement nga, mag-merge na lang ta. Kaya kung mag-away gid og client base, na isa gid sa ila nga mo fail. So, sila, okay, mag-merge na lang ta. So, nag-merge sila sa PayPal and early on, sa kuan pa lang, makita gid mo brilliance ni Elon ba? Makita nimo kay nakaana sila din visionary. Mo pud na ako nabantayan sa ilabay nagid sila ginang future thinking ba, vision ba kanang mo niya mahitabuan ni bay. Di ba? Mao gyud. Diba like ako never ko naka-think nga i-disrupt kaya namon niya industry diri sa Pilipinas, ang agriculture industry sa Pilipinas, or i-disrupt na to sa mga subdivision. Muna to i-disrupt po na call. Exactly, di ba? So in a way, naagya po na sa ato nga thinking ba. Only on a spirit, municipal level, di ba? Or barangay level. Barangay. Well, it's a start, di ba? Everybody has to start somewhere. Still a start. Mga exactly. Angkol, di ba? Exactly. But going back sa PayPal, so nakaana to ang isa sa mga founders sa PayPal nga. So Elon will say crazy stuff, but every once in a while he'll surprise you by knowing way more than you do about your own specialty. I think a huge part of the way he motivates people are displays of sharpness with people just don't expect from him because they mistake him for a bullshitter or a goofball. So naman nga po yung side nga na si Elon ba nga actually iyang stress reliever mga angkol is mga long binge sessions of video games ba. Mao na ang pangpa-relieve sa stress ni Elon. So with that, pareho din mi, no? Gamer na siya. Pareho din gamer siya, bro. Pareho gid mi ni Elon bay nga gamer gyapon, no? There is a pattern. There is a pattern nga bay. Para pud mo build, bro, sa lawas gamay, bro. Medyo muscular, no? Medyo muscular, di ba? Chest below. But another fun fact, bro. Dinhi sa ilang company, dinhi sa what's this? PayPal. Dili dai sige ito siya nga company. Katong first Zip2. company. Zip2. Wait lang. Naman to siya. 2Zip. Ako to siya. Zip2 Holiday.
Nothing beats a Zip2 holiday. I forgot. Pero ato nga company. But ang ilang company ba ilang company kay ni daog, ay, wala ni daog bro, but second place sila sa international Quake 2 or Quake 3 competition. Remember ka itong Quake before. Diba? Banga kay ko ana ba pero maayo kay si Elon o ang iyang staff ana, so gina-combine niya ba work and play, so unique gapon ng work hard, play hard. no. So mo na siya, so that is Elon by gamer, entrepreneur. What more can you ask for? Sa man nana saya tanan. But again, like what happened sa first company niya, he became medyo mo-demand magud si Elon, bro. Mo-demand gid siya sa imo ba. Remember ba kasi ang work ethics, di ba? Katong first company nila, mag-code siya by all day, all night. No, walay weekends para kay Elon, and he expects the same for you by as an employee ni Elon. So daghan kayo dili ganahan siyang management style. So again, na-oust na po siya. Na-oust na po siya sa PayPal, pangabay. So for the second time, but kani coup gid ni. It's a full-blown coup d'etat sa tanan. Coup d'etat. Gi-oust siya sa PayPal because he was too much. But on the brighter side, na-acquire ang PayPal sa eBay, and ang payout ni Elon, gamay raman noon mga bay, just a whopping $220 million lang naman, di ba? So ang iyang initially gi-invest sa, of course, katong first company niya, blood, sweat, and tears lang to. So na duga nga gisa ka zero ba? Naka-net siya og 22 million. Karon 200 million na. So ano pa gid ang plano ani ni Elon bay? What's next bay? Mapalit naman niya ang makapalit siya entire country with that money, di ba? Isa naman naka-GDP. Mangita country, paring til. Unsa may country nga na ay GDP of 220. Okay. So, according to Google, mga bay, so pwede na unta niya mapalit Google ang... hapon? I think AI model ni sa Google, kalimot ko sa pangalan. Google AI. Dive deeper ba ni? AI mode? Gemini. Gemini, yes. So sila, some of the countries nga na ay around that GDP are Pakistan, Brazil, and Nigeria. Wow. Grabe. Yeah, so Brazil. He could have bought any of those countries. Take your pick. Grabe ka. Pero di po ka-believe no kaya. Nago siya 22 million, and the fact nga willing siya invest majority ato nga kwarta bitaw. Unencumbered, although siguro nagyapon fear gamay sa iyaha nga mawala tanan niyang kwarta, pero kabalo mo gud nga if he just give it like the same sa iyang pag-give sa previous na company, like in terms of effort, and he knows he can do it. I-all in yun niya kay kabalo mo siya mo tubo ya pa ng kwarta kay if mo nang mo demand gid pud siya sa work ethic sa employees, kabalo mo siya gaun sa niya give 100% yung effort in order to get those results. Sakto gid. So like, di ba dili man siya mo demand from you if dili na niya buhaton himself. Di ba naman uban gud nga mga nga okay not to throw them under the bus. Naman like uban nga mga feeling ka ng mga manager ba, middle management bitaw. Nga feeling gid kayo nila ba nga uy, sige work hard. Di taro nga gina ka ng company time. Unya, medyo ugot lagi na, bro. Pag ato nila, nakay particular. pag ato nila silang office, war nagdula ay raman dito, nagtanaw or Netflix, nag-chill like, hey, yun man, you expect this from us, pero you're not even willing to do the work yourself, di ba? So, no. Muna, halos sa tanan companies ni Elon, walay middle management ba eh? Walay middle management. Ang iyang mga managers are mga engineers themselves nga kabalog sa process. They know the product. Yan ang gikat. Walay professional managers sa companies ni Elon, di ba? So mo nang lean kayo sila. Lean kayo lang mga company. Paspas kayo ang mo pivot or
mapilot niya to a certain direction ba? Mo yung nakanindot sa ato pong ma-learn ba sa mga companies ni Elon. So with this payout, mga bay, dagan gipangutaan na kay Elon. What's next? Kaysa una man good. Sa 200 million, no? 220 million. Anagay ka nga 22 million, you could be set for life. Kani murag 200 million, you could be set for like 5 or 10 lifetimes. Di ba? Good. Grabe. So si Elon, ana siya. What's next is, tubag ni Elon, I've always wanted to do something in space, but I don't think there's anything that an individual can do. It was too expensive, of course, for a private person to build a rocket. So, going back, di ba, sa yung love of science fiction, mga bay. Yeah, na. Dinihin na rin niya, kaya siya, medyo, ako namang nakuha na akong Maslow's hierarchy of needs ba? Wala naman ko nagproblema. Self-actualization. Na-actualize na niya yourself. At a very young age, and I might say, di ba? So, bata kayo, early kayo yung kwan. So, ano siya nga, okay. So, iyan na yung na-realize nga, medyo mahal man siguro mag-build og rocket by on my own. But, na-realize niya, or was it? Exactly, what were the basic physical requirements? All that was needed, Musk figured, was metal and fuel. Those didn't really cost that much. So naka-decide na dayon siya nga it was possible. It was possible, mga bay. So, pag-abot niya sa balay, mga bay, research niya, okay. Nakaadto naman ang NASA sa moon, di ba? Way back in like 1969, I think. 1969. So, kanus aman tamo adto sa Mars? Ana si Elon. Grabe yung research ba eh. Daw kayong expectations. Niya, pag adto niya sa NASA website, defund naman na yung NASA. Bro, so, nakuha niya nga, wala naman na space program. Wala naman na space program. Ang US, wala na sila ambition to go to Mars. So muna siya, mga bay nga, he took it upon himself, ana siya, I'm going to colonize Mars. My mission in life is to make mankind a multiplanetary civilization. What mong giingon, di ba? Sa sugod nga, man, that's... Interplanetary. That's how you would... That's how you... Yung literally nga out of this world nga ambition mo na, bro. Grabe ba? It doesn't get any bigger than that, 'di ba? I mean, nag-decide na ba ang US government nga, dili nato na siya priority, 'di ba? Atong problems are here on Earth, 'di ba? So focus ta dire. Naman sa point, 'di ba? But for Musk, na siya 3 reasons. Nasa 3 reasons ba nga nindot po di-explore ba on why nga need nato nga mahimo nga multiplanetary species. Of course, number 1 is technological advancement. Na-realize niya nga ang rocket technology, wala siya ni-evolve for 50 years. So, ganahan, like, namagin siya fascination with rockets. Gusto niya i-improve nga technology. So, that's first. Kay, siya nga, sometimes daw, technology, it does not improve by itself, but by plenty of hardworking people that working on it. That's how it improves. Kung wala kay buhaton, di gid na siya mo improve by so. Kailangan stoke. Stoke the fire, di ba? Yan naman na siya. Yeah, so, well, ang second, sugnuran ba? Kung sa Bisaya ba, sugnuran ni mo. That is true. So, pabagaon, pamubaga ba? Lit the fire, diba? Para mo dako na siya. Second, ang second is very rational. Very rational yung second by nga reason is mura back up nato ang Mars. Kay if dito mag-learn sa mga other species that came before, like say mga dinosaurs, wiped out by meteor, or what's gonna happen sa Terminator, diba? Nga mga robots will take over. What they back up in other planets, so that would be the end of global humanity. Extinction event. Diba? That would
So second, very very rational, but ako pinakaganahan ba iyang third reason niya. Mao gid akong pinaganahan. But so number third reason niya is doing something inspiring ba. Doing something that inspires you, but it will be incredibly inspiring, and we must have inspiring things in the world. Life cannot be merely about solving problems, he felt. It also had to be about pursuing great dreams. That's what can get us up in the morning. So, Para kanino ka bumabangon lugar? Oh, di ba? Sa Nescafe ba? I mean, that is true, di ba? Like, sa man lugar, like, Kwarta na lang, is that, mo pa ang point para pagid sa atong kinabuhi lugar nga, magtrabaho lang ta, 9 to 5, para mangwarta lang. Di ba? Like, that if that's it, then you will burn out ba? You're gonna burn out like what I experienced sa una nga murag trabaho na sad, like no. So di ba Agree ko na. Something Kung should wala inspire over ka you. ng bigger nga goal, medyo makuan ni gabay makuan diya na siguro Lost. dahil na ilang ginatawag nga rat race, di ba? Kay marag repetitive na rin gaya, okay, since 10 years na mukha nga trabaho, might as well wait until maka-retire ko. True. Stagnation daw gana bay sa nursing bay. Yawa pilit na pud si James bay, bra, pilit na pud ka, bra. Bra, pilit na pud ka, bra. Sa man mo internet dia, bra. Or ka mo. Tel, muted ka, tel. Sige, kagyaw-yaw dia, tel. Dili ka na madunggan. Murag santo siya na napilit bitaw. Ikaw lagi, bro. Na-record ba ito nung? Nipilit ko? Oo. Words. Kadua na to. Dua na kabuki mong kuhan. Yung pause moments. Ito ganito? Ito istoryan. Nagstorya mo kag stagnation, mo nang nag-stagnate ba ni pikit. True. Kuhan nga. 9 to 5, retirement. Ay, okay. Ayun, na-remember din ako ng quote day, bro, nga, the scary thing is yawa, din na ako quote ba yun? Kita siya ba? Ayun na. Real quick, Google Google search. The scariest thing you can do to life is say no to love. Oy, bago lagi na yung phone, bro. Dugay na kayo na yun at achieving. Okay, dili na ako siya makita ba? But I think na-remember na ko yung gist. Nato yung nice. Ang thought niya is the scary thing in life ba is not nga your dreams are too big ba, but they're too small and you achieve it. Murag nga na bitaw. Like if something inspiring man good ba nga, just set like sometimes we need these big goals bitaw nga sometimes murag daunting kay ba. Kay if your goals, if your dreams they do not scare you, then I think they are not big enough ba. So, importante gid having inspiring things in this world, like pursuing a dream, a passion nga murag imo nang gi-put off kay, busy kay ka working, doing adulting stuff. So, ayo gid na ninyo wala ang mga bay kanang what inspires you ba? What kanang gets you up in the morning? Para kanino ka bumabangon? Kanino ka bumabangon gani? So, yeah. Mo na siya. And Great point. Last na ni. Very very business centric mo ning ganahan mo, bro. Very business centric nga mga chapter by chapter 18. Chapter 18. Kaya today, bro. Kaya today, bro. Ibutan ako ang page number ba? Bro, pag mauman ka dia, bro, high school na say day, bro. Kani. Tara. Kani maka-learn gid tani isa gid ni sa pinaka the best nga business lesson nga atong ma-learn from Elon Musk. But I don't know if applicable ni siya sa inyong business. So mo ni iyang rules for rocket building, mga rules si Elon Musk ba. Iyang number 1 rule is
having a maniacal sense of urgency is our operating principle. So mo ginabay a maniacal sense of urgency. At one time, nag-present ang iyang mga engineers og ana sila nga aggressive daw kayo ang schedule ni Elon Musk ba nangutaan na si Elon Musk. Unsa man ka how long does it take? Ana siya nga ingani sir, ingani. Ana siya nga no, cut it in half. So ang katudaan ilang kwan, ingana iyang kwan nakay-schedule ihatag kay Musk. Mao na ang imong feeling mo realistic? Na, cut it in half. So that's why paspas kayo ang growth ba sa SpaceX ba o sa iyang other nag-apply pud sa iyang other companies nga ana gyud sometimes unrealistic kayo siya no, but sometimes nga ma-push yun nimo ang limits ba sa mga employees on what you can do with deadlines. So actually gamit kina siya nga concept sa negosyo kay I always reiterate sa mga tanan sa ako. I always tell them nga bisan pag unsa naka unique mo idea dagan gitao sa world dili ra ikaw ang makahuna-una ana. So ang kanang kang Musk bitaw nga urgency before pa nay makaunaw naglain ana, before pa nay maka-execute una sa imuha, do it now. So I think mo na siya ang kanang pasabot ana, ma-relate nato sa katong gusto mag-start og business like pero meron mong planning, pero meron mong mahimo na dag analysis paralysis kay na din isa ka tawo nga nakahuna-una og dili pod exactly same sa imong idea pero somewhere along that line ang difference lang din ninyo is yang gisugdan right away. Like, pamahala na ba? Start pa na to ni. While ikaw, gawin na pa ka. Sige pa, analyze. Mga, di ba, ana gid sila mga bay nga execution is king, di ba? Execute diretso. Dili kay, okay, mag-wait ako bisa ka ng perfect nga moment, ka na mag-align na bitaw. Mag-align na ang mga stars ba? Mo na gid siya ang mga signos gid sa universe nga mag-start. I think the stem gyapon na siya sa fear gyapon. Like madlock gyapon ka dili lang ka gusto mo amin ba. There's always a reason why you can't, never a reason why you can. Mao bitaw gingana bitaw nga nagi na rason mingita rason kwan manggod kato manggod ang gobyerno or any external nga factors ay di manggod kay kato manggong akong kaila katong kaila sa akong kaila kay nagingani gyapon sila. Like circumstances, unless you try it for yourself and unless you learn from your mistakes, I think aya ka makakuan gyud kung asay ga unsa gyud imong tinod nga goals, kung unsay ka seryoso into achieving them para makuha na sila. And I think ma-apply gina sa ato ang mga angkol nga gasugod og negosyo. Yeah. Diba, Uncle James? That's true. A maniacal sense of urgency. Always ako na madunggan actually sa amo sa unang sense of urgency ba? Dapat paspas yung mga execution, di ba? So, mo na siya. Another lesson nga ginakuan ni Musk is learn by failing. Ana sila ba? Musk took an iterative approach to design. Rockets and engines would be quickly prototyped, tested, and blown up, revised and tried again until finally something worked. Move fast, blow things up, repeat. It's not how well you avoid problems, it's how fast you figure out what the problem is and fix it. So, nice nang iterative ba? So if there is sometimes Sama na sa Bisaya call. Iterative. I-translate natay dictionary diri ato nang i-translate ang iterative. I-define ang iterative. Iterative is willing, di ba? It's the willingness to recreate, di ba? Or do something over and over to improve it. Mo ba na siya? Another term for frequentative. Relating to or involving iteration. Iterations, versions. Iterative. So, lahi nga versions ato mo to prototype. Mag-fail ka pero may lahi na pod nga iteration sa rocket. So, siguro ang point na is kanang kung madaot imong plano pananglitan nagsugod kag negosyo mo na importante pong gaayo mga call nga
kung magsugod pa mong negosyo, ayaw kay kanang grabe ka dako diretso yung kapital. So kung wala pa mo, especially kung gasugod pa mo, mga beginner pa mo, kanang sang gamay nga kapital para kung mo fail mo ana, dili mo mutagam diretso. Dili mo diretso makakuan, maka-adjust pa mo ba kay gamay raman ng inyong gisugdan, especially kung wala mo experience ana nga field, especially kung wala mo kabalo sa location, kung nabay foot traffic for example. Kung wala gid may alamig totally, ayaw ninyo i-all in ninyong kwarta. I think mao na siyang gina-point out pod sa ana nga excerpt sa libro, iterative in a sense nga ang imong negosyo dili ra na kanang mao na ang iyahang final version. Kung dili ka kabalo mag-reiterate, mag-bag-o nga version na hantod sa mo succeed, dili nimo ma-find out kung nganong ni succeed na siya or dili nimo makita nga mo succeed siya. Muna usay nga pag mo fail imong first nga attempt, dili na ka mo usab. Kay nitagam na nga kung sa Bisaya nitagam. Oh, di ba? Kay siguro dako kayo imong kuan ato, dako kayo imong kapital, tapos wala kay alamag sa ana nga negosyo. Pag mo fail once, wala na dayon. Pero si Elon Musk, sa imo panggingon, daghan gyud version, mga prototype nga version sa iyang mga rocket. Ni buto, Wala mga ni buto na fail. dira. Bala na dira. Ang importante is, iyang gi-studyan nganong ni fail tong previous nga attempt. Naka-learn, di ba? Naka-learn sila. Oo. Oh, so mora na siguro kung sa imong negosyo, kung wala to ni kita ka to, tanaw nimo be unsa may problema to nga negosyo. Dagko ang overheads, pangit ang location, lain ako nga location. Mora yapon ni negosyo, mora tanan. Location ra ko i-change. Fail na po to sa location, okay, dili day location ang problema. Lain na po di-identify nimo. That's true. Important so, muna yung makuha ana nga chapter sa kang Elon na autobiography, no? Gwapo. Yeah. And siguro, I mean, lastly, ako lang i-add, siguro mga bay, I think, medyo, I think this is also a failure ba sa atong educational system, di ba? Kay sa una good nato sa school, kay failure is mura og embarrassment. Kanang ingana bitaw nga gitudlo dili gid dapat perfect gid ka. Failing is bad, diba? So mo nang we forget to iterate ba, to do it better, which is in the real world, dili gid na siya applicable. Most businesses, they fail 10, 20 times, or most founders ba, mo fail gid na ilang business ba, a couple of times before katong ilang cumulative na learning, ila rin na-apply sa the one that works. Tapos, maabot din ng media nga, overnight success. Okay. Overnight success, but in the span of one hit wonder. 10 years, 20 years, di ito. So, no, yun. Always iterative yun. If ni-fail siya, it's fine. Take the lessons, apply it, iterate, do it on the next, like create a better version ba of your ideas or create better systems. So, I think nindot yun itong point na drive home dito sa itong chapter sa book ba. Iterate daw. Don't give up, bay. Iteration. Iterative approach. Natay bago na learn nga ron. Bago nga words. Big words. Pero I guess ang closing ani Cole is that naay katumbas ang imong mga damgo, imong mga ambition kay tanaw si Elon. Ambitious we siya pero usahay bitaw misunderstood siya like sa akong tanaw lang sa akong tanaw mo gid kay medyo kwan mo gid siya kanang arrogant, na pagka-arrogant, pero usahay mo good, let us mga Col, usahay kanang dili ta mo tan-aw bitaw sa kanang first nga kwan diretso sa tao, mo judge ta diretso sa ilang first nga author kay kung basahon ninyo ang libro bay, dili may ko personally ganahan kang Elon Musk, let's face it, pero kung basahon ninyo ang libro mga Col, makaingon mo kani siya nga tao, di mo ni basta-basta bay, daghan niya po ngayon ni siya mga sakripisyo, like sa iyang family, sa iyang mga kids, di ba? Daghan po yung mga certain nga sacrifice ba nga, usay bitaw, siguro mo manifest na din na sa iyang outward nga demeanor, sa iyang pagka-arrogante, usahay sa inyong pagtanaw, or sa ato ang pagtanaw, kay tungod sa mga experiences kay pila na ba edad ni Elon garon, di ba? So daghan gyud sa experiences bay, dili maihap yung mga experiences
mas grabe pa siguro kaysa sa ato. Only because isog man siya, risk taker man siya to experience those failures, to try again, especially to try again despite of those failures. Now, it's easy to say nga, dagan man siya kwarta po, dali naman kayo mo try again sa iya. Pero wala ba siya nagsugod og million diretso, nagsugod ba siya sa pinakasugod. And bisan pagkatong, for example, yung gingon, nakakuha na siya 22 million. Dili ba ingon nga, okay, complacent na ako, di rin ako taman, mag-retire na ako. Yang taya yamon to iyahang na earn na to grow. And dili lang sa pang selfish nga reason ba. That's why usahay for example, pinakasayon nga example is kanang nakay makita nga mga fit kay nga mga lawas ba. Usahay mo mag picture sila makaingon nga vain makayani nilang yana. Pero inomdomon nimo nga lisod pud biya kayo na ilang gibuhat ang dedication nga magsige og workout, magsige gipaghirapan gyapon na nila. So, nagyapon sila right para i-flaunt na. Diba? So, same rapod na sa kang Elon ba nga. Bisag polarizing siya nga figure, let's face it, he probably done a whole lot kanang failures and successes. Mas dagan ba siya na try kaysa sa ato ang failures mo nang ni-succeed siya nga na. Only ang difference lang is willing siya mo try, willing siya mo fail. Nya kita mang judge ta sa iya, di ba nya? Dili man data willing mo fail day. So what does that make us man ga-judge ta sa iya, di ba? So I guess kung sa negosyo pa ay gid mo kadlok og fail, but also be smart about it in a terms nga ayaw mo sugod og dako kayo para kung mo fail mo dili pud dako kayo yung failure, maka-try mo again, dili mo mutagam. So I guess mo na siyang ang akong nakuha ani nga libro nga autobiography kang Elon, bro, which is nagyapon muna akong ganahan sa mga autobiography po, bro, kay nay mga same gyud og mga kanang overarching themes bitaw nila kang Phil Knight kang Elon, which is ang failures ug ang success like correlated gyang duha bay. Dili yun pwede makuha nimo ang isa without the other one. So bisan pa siguro og kanang sige kag negosyo niya, sige kag fail, as long as mo learn nga sa imong failures, makuha gyud na imong success bay. Mao ginang napatunayan sa atong 2 episodes, 2 autobiographies na atong nabasa, bro. Angkol. Yep. One thing I learned aning nga libro is I don't want to be like Elon by work ka og 80-hour weeks or like wala kay day off and then wala giniglak ginayang family, diba? We haven't talked about it, but di gid siya built for mga domestic nga mga relationships, how many wives but is the mission first and everything else has been sacrificed. Wala siya yung mga dili man sad mo kailangan mahimog Elon pod, at least kabalo mo sa limitations ba o kabalo mo sa nanamoy database kibali ba sa outcome ba nga posible na siya mahitabo kung mo chase pod mo grabe pod ka ambitious nga mga dreams and goals, di ba? So mo biya to sa quote, di ba? Kung dako ra kayo mong dream, sa to nga quote katong don't increase the fuck. So ito nga quote ha. Kaya mo yan, paps. Pagumana ni kay graduate na CD. ChatGPT. But paring siltil reduce the dream, increase the effort. Kana opinion. Don't decrease the goal, increase the effort. That's good. Yeah. I like that. So, yeah. But if 1% lang ni Elon ang atong, we can just take away 1% lang sa iyang business acumen. So, that could value us around mga ilan na millions, no? Trillions amount ron na gyapon i-focus. Yeah, siguro, no? Just be 1% lang of Elon Musk business acumen. So, makaamas siguro ko og substantial. I don't know, that's... Lastly, bro, last na lang na ako na point is sa pagbasa na ako sa libro, bro, nakita po na akong importance sa scalability. You have to scale or you remain in the pond. So, mura kag may big fish, small pond kind of thing ba. At some point, manggod,
parang lita nimong negosyo niche, grabe ka niche. Pero nagstay ra pug diha nga particular nga kan ba at some point namong makauna-una og mas better pa or lahi nga version anang sa imong negosyo, nakauna-una mas naka-provide og better nga service or product sa imong mga currently gina-providean tungod kay wala ka ni scale, which is mo ang gina-try og buhat ni Elon bitaw. Kabantay ka nga nangutana siya nga nganong ni stop ta sa moon, dapat sa Mars sa punta, or the fact nga sige siya jump one business into another, grow siya, grabe siya mo innovate, Tesla, SpaceX, di ba? So I think isa po na sa you have to remember po ba nga scale mo, grow your business, ayaw mo mantener lang og kanang gamay. Na-remember na ako tong isa ka story, bro. Katong the innovator's dilemma ba? Ba ikaw ba ang innovator, sometimes kay comfortable na biya ka like very is ang remember ka sa Kodak? Ang Kodak ba they could see, di ba, pakudak, they could see nga ang camera are going to digital. But ilang business is built on film. So a decade later, bankrupt na sila kay wala man sila ni adapt sa digitalization of cameras. Same with Nokia, di ba? Oh, sabi mo katong titit, di ba? Like they murag sila man ang market leader, so that's the innovator's dilemma. They're number one sila ng market. Pa man day mas better nga product nga dili na mao ang future ba. Di ni ra gyapon sa titit nga phone Nokia but nindot ganang titit nga phone ay like grabe kay ilabay ito nimo. It could kill. You could kill a man ba ilabay ito nimo Nokia nga phone. Grabe, stressful kita Nokia matagak ba kay kanang maulawan ka ba kay ma-separate bitaw siya into 3 different parts bitaw, ang casing, ang keypad, ug ang battery. But it still works, no? But it still works. It still works. Grabe, in terms of durability, wala ba awards, grabe. At wala gid nila na disrupt gid nilang industry because they failed but to see ba to foresee unsa man ang future ani nga device. Sakto gid mong gingon nga the innovator's dilemma. Always iterate yun. Pero actually wala man po may mga call, wala man po may nag-ingon nga kailangan gid mo mag scale or kanang end all be all gina siya. Kung kontento na mo sa inyo ang status quo, kung gaka-provide din yung mga needs enough na para sa inyo that is also okay. We're talking about people nga katong lahi pod ang ilang mindset. So kung para sa inyo nakasugod mong negosyo nga ga-work nga actually gives you profit, as long as it's actually profiting, that is fine. That is contentment, no? Contentment at the end of the day, that is something very yapon. Aning importante, very valuable yapon, no? Contento ka, okay na kayo. So wow, grabe. Daghan gid kita nga tunan ani nga libro. Nindot, so I think we would highly recommend Elon Musk by Walter Isaacson. So unsa man atong next nga i-discuss na pud kaya nga founder sa atong podcast ni Col. Ano lang siya. We'll see, no? We'll see. Kung mga call, kung napod mo gusto ninyo i-discuss na more, basahan na mo, comment down below. Yes, sir. And we will see you on the next episode. Thank you kayo. Uncle Kulas, Uncle Teal, thank you so much. We'll see you guys next week or next episode. Bye.